Amén. Amen. La separación de Dios es terrible. Separated from God is terrible. Okay, ¿qué tratamos la semana pasada? What did we speak of last week? La separación de Dios es terrible. Separated from God is terrible. Y tuvimos la primera conferencia de introducción And we had our first conference as an introduction basado en una parábola que Jesús dio. based off of parable that Jesus ¿Verdad que sí? shared with us. Ya la conocemos. We know of it. Javi la citó esa escritura al inicio de la alabanza y la adoración. Javi quoted the scripture before we started praise and worship. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. The Lord said, and he quoted, I am the vine, Okay. the true vine. Ustedes son las ramas You are the branches, y mi padre es el labrador. and my Father is the gardener. Dice, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en él, And the word continues to say, whoever remains in me and my words remain in you, dice, producirán mucho fruto. you will produce a lot of fruit. Dice, ustedes ya han sido limpios He says in his word, you've already been cleaned, y están preparándose para dar aún más fruto. and you're preparing yourself to bear even more fruit. Te mencioné la diferencia entre ser enterrado y ser plantado. I showed you the difference, or I told you the difference between being buried and being planted. Solamente lo muerto se entierra Only that which is dead gets buried in the ground, y lo vivo se planta para llevar más vida. and that which is alive, which can produce, gets planted so it can bear even more fruit. ¿Ok? La poda puede ser un poco dolorosa When they get to trimming us, it can hurt a little. porque cuando tú cortas lo vivo duele. Because when you begin to trim, that which is alive Okay. will hurt. Pero ese dolor es una preparación para lo nuevo. But this pain is only temporary and it's preparing you for what is coming. Dijimos que la permanencia es la evidencia de estar unidos a Cristo. When we persist in staying in Christ, right? What else? Es la evidencia de estar pegado a Cristo. That means when we persist in remaining in Christ, that means we decide willingly to be stuck with Him. Hay tres cosas importantes o tres razones para estar unidos a Cristo. There's three important things that gives us by being united with Christ. Número uno, Number one, crecer. to grow. Número dos, Number madurar. two, to mature, Y número tres, producir fruto. is to produce fruit. Si no hay crecimiento y no hay madurez, no puede dar uno frutos para Dios. If there's no maturity and no growth, we cannot produce any fruit. ¿Ok? Y si no hay fruto, hay una consecuencia. And if there's no fruit in us, there's a consequence. Toda rama que no produzca fruto Every branch that doesn't produce any fruit será cortada will be cut off y echada al fuego. and turned over to the fire. Esta serie tiene que ver con varios aspectos. This series has to do with various aspects. Separados de Dios, Separated from God, separados de nosotros mismos, separated from ourselves, separados de los demás o de la iglesia separated from the body of Christ, y separados del propósito que Dios diseñó para nosotros. and separated from the purpose that God designed for us. Hoy voy a tocar acerca de la separación de Dios. We're going to touch base in being separated from God. Di conmigo, separación de Dios. Say with me, separated from God. Tú y yo necesitamos tomar con seriedad la palabra de Dios. You and I need to take with all seriousness
the word of God. No podemos ser oidores irresponsables. We cannot be hearers of the word that Escucha. become irresponsible. Nosotros podemos ser oidores responsables o oidores irresponsables. You and I can become hearers that are responsible or hearers that are forgetful and irresponsible. Oidores irresponsables Hearers that are irresponsible es aquellos que escuchamos con el intelecto, are those who listen with the intellect, pero no hacemos nada al respecto de lo que escuchamos. but we do nothing about what we hear or listen to. ¿Ok? Yo te recomendé en la semana que hicieras algo. I recommended to you last week that you would do something during the week. ¿Qué te recomendé? What did I recommend? Que no escucharas muchas prédicas o muchos mensajes That you don't listen to any preachings or many messages, para que retuviéramos uno. so that you could retain one. Porque al que mucho se le da, Because to whom much is given, mucho se le demanda. much is required. ¿Te imaginas si no podemos obedecer a un mensaje, vamos a obedecer a 7 que escuchamos toda la semana? If you and I are not able Imposible. to retain or obey one message, how can we do so with 7? Queremos aprender a rumiar la palabra. We want to learn to ¿Sí? do like the cows do. ¿Qué es when rumiar la palabra? when they bite and chew on the word. Lo que está haciendo Luis allá con su chicle. What Lewis is doing with his gum back there. Le quiere sacar la última esencia de sabor. He wants to bring the last essence of flavor out of it. Eso es exactamente lo que debemos hacer con cada predicación que escuchamos. That's what we should do with every preaching and teaching that we receive. Santiago dice, no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. James says that we should not be forgetful hearers of the word, but we should become doers of the word. Oidores responsables es aplicar, practicar la palabra que Dios nos habló. When you and I become responsible hearers, that means we grab hold of the word and we apply it to our lives and we live it out. Y la palabra practicada produce en nosotros crecimiento, madurez y fruto. And when we practice the word that we retain, that will allow us to grow, mature, and bear fruit. ¿Cuántos están preparados para esta tarde? How many are ready this afternoon? ¿Cuántos oidores responsables sabemos en este auditorio? How many responsible hearers are here today? Di conmigo, soy responsable Say with me, I am responsible de la palabra. of the word. Ok, hoy voy a tratar de compartir algunos puntos y si no, bueno, hasta donde Dios nos lleve. Yeah. We're going to try to share as much as possible or until the Lord allows us to. Estamos hablando de la separación de Dios. We're speaking of the separation that we tend to have with God. Hay 3 clases de separación o 3 aspectos de separación de Dios. There's 3 aspects when we separate from God. La separación pasada, The separation we had in the past, la separación presente the separation that becomes present, y la separación futura. and the separation that happens in the future. Y bíblicamente, And biblically speaking, seamos conscientes o no, if you and I can be aware of podemos this, experimentar estas 3 clases de separación de Dios. you and I are going to experience these 3 types of separation from God. Venir a los servicios no es sinónimo de permanecer en Dios. Coming to the services doesn't mean that we stay permanently with God. Predicar To preach or translate no significa doesn't mean que yo estoy pegado a Dios. that I am with God, Porque connected to God. puedo estar pegado al ministerio de la predicación, pero no a Dios. I can be connected to the pastor's ministry, but not connected to God. Yo puedo predicar y estar separado de Dios. I can translate for you the preaching and be separated from God. Es muy importante nosotros tener un contexto completo de lo que es la separación de Dios. It's very important that we have in the full context the meaning of the separation from God. Dejar de orar, de congregarte y de escudriñar las escrituras When you cease to pray in intimacy with God Son and ev- searching the scriptures and coming son, together to church, son evidencias de la separación
presente. are evidence that you and I are separated from God presently. Hoy quiero llevarte no al futuro, sino llevarte al pasado. I don't want to take you to the future in a sense of saying it, but to the past. Hay una película que se llama, ¿cómo, Javi? Back to the future. Back to the Future. ¿Ok? There's a movie, a great movie. Hoy vamos a hacer Back la to the versión Future. de Go Back to the Past. Today we're going to do the version of Yendo hacia el pasado. ¿Les gustaría o no? Would you like to or not? Ayúdenme, por favor. Please help us out. Quiero poner en contexto una palabra fundamental en la vida del cristiano. I want to set into context a word that is fundamental for the believer. La separación pasada. Our separation in the past. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10. Genesis chapter 3 verses 1 through 10. Muy conocido, It is very well known. muy poco puesto en contexto. Very few put it into context. Ok, esto sucedió en el principio. This happened in the beginning. ¿Cuándo fue el principio? When was the beginning? El pasado. In the past. Hoy estamos en el qué? En el presente. Today we are in the present. Y mañana estaremos en el futuro. And God willing, tomorrow will be in the future. Pero vamos a ver dónde se desconecta el hombre de Dios. But let us look carefully, where does man separate himself from God? ¿Cómo se llama nuestra raza? What is our race called? Humanos. Human beings. Di conmigo, soy Human humano. race. Say with me, I'm a human race. Ok, entonces, todo lo que tiene que ver con lo humano te involucra a ti, me involucra a mí. So everything that has to do with the human race involves you and I. ¿Alguien se acuerda de los dos primeros humanos de la creación de Dios? Do somebody of you remember ¿Alguien? the first two ¿Ya? beings in the beginning? ¿Cómo se llamaba la primera pareja de humanos? What was the first couple called? Adán y Eva. Adam and Eve. Ok, vamos a ir al pasado. So let us go back to the past. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles que están en el huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, ciertamente morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, ¿del qué? Del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto, ¿qué? También, ¿verdad que sí? Y su fruto, y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su mujer oyeron al Señor Dios caminar sobre el huerto.
Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Contestó el hombre, dice, entonces el Señor, llamó al hombre. Entonces el Señor llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminar por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day he asked the woman, did God really say to you, you must not eat the fruit of any of the trees in the garden? Of course we may eat fruit from the trees in the garden. The woman replied, it's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said, you must not eat or even touch it. If you do, you will die. You won't die, the serpent replied to the woman. God knows that your eyes will be opened as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil. The woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to her husband, who was with her, and he ate it too. At that moment, their eyes were open, and they suddenly felt shame at their nakedness. So they sewed fig leaves together to cover themselves. When the cool evening breezes were blowing, the man and his wife heard the Lord God walking about in the garden. So they hid from the Lord God among the trees. When the Lord God called to the man, where are you? He replied, I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked. Dice la escritura Scripture says que el árbol o la persona se conocen por su fruto. that the tree is mainly known by its fruit. Nos debe importar la clase de fruto que tenemos porque eso manifiesta quiénes somos. So it's very important that you and I pay close attention of what kind of fruit we are bearing, because it will say who we are. ¿Quién separó al hombre de Dios? Who separated man from God? De acuerdo al relato que hemos leído, According to the scripture that we read, mira lo que dice la escritura. listen to what scripture says. Dice que la serpiente era el animal salvaje de la creación de Dios. It says in scripture that the serpent was a savage animal from God's creation. ¿Cuál fue su intención? What was its intention? Engañar al hombre. To deceive man. ¿Para qué propósito? For what purpose? Para separarlo de Dios. To separate him from God. Necesitamos tener un conocimiento de la persona y la intención de la persona. We have to have a knowledge of the person and the person's intention. ¿Se acuerdan que Jesús enfatizó en quién era el enemigo y qué había venido el enemigo a hacer? Identidad y propósito. Do you remember when Jesus in the New Testament, he says what the enemy was and what he came to do? Escucha esto, Jesús lo dice en el Nuevo Testamento, lo que sucedió en Edén. Jesus mentions in the New Testament and makes a reference of what happened in the Garden of Eden. Dice, el enemigo vino para hurtar, robar, matar y destruir. The enemy of your lives has come to this earth to come steal, kill, and destroy. Jesús hizo referencias del enemigo que él era asesino desde el principio. Jesus emphasized that our enemies of our souls is a wicked, is a perverse, and he's a murderous person. El enemigo no solamente es un engañador. Not only does the enemy know how to deceive you, El enemigo es el mal. but the enemy is the wicked person. Escucha, el enemigo es el mal. He is the most wicked person, our Identidad. enemy. Identity.
Dice, el enemigo engañó. He says the enemy deceived. Él mató la relación del hombre con Dios. He killed the relationship between man and God. Jesús dijo, el día que comes del árbol, ciertamente morirás. The Lord said to them, certainly when you eat of the fruit of that tree, you will die. La muerte es la consecuencia. Death is the consequence. La paga del pecado es muerte. The payment for sin is death. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. But the gift of God is life in Christ Jesus. Ok, el enemigo The enemy, es un engañador, he's a deceiver, es un asesino, and he's a murderer, es un ladrón and he's a thief, y es un destructor. and he's a destroyer of souls. Esos son los frutos del maligno. That is the fruit of the enemy. Esas son las características del ser maligno. That is the characteristics of the most wicked person. Identidad, Identity, propósito, purpose, destruir al hombre, to destroy man, llevarlo a la muerte to take him to die, y separarlo de Dios. and separate him completely Ok, from God. ahora ahí te va, vamos bien hasta ahí, dame con tu mano, dime, vamos bien. If we're okay, raise up your hand. Dios creó a la serpiente, escucha bien esto, ahí dice la Biblia, pero Dios no creó el mal. God created the serpent, it says in scripture, El- but he didn't create the wickedness in the serpent. El mal es la decisión de la persona que se le ha dado una voluntad. The wickedness grows out of a person who is willing to be wicked. ¿Se han escuchado por qué entonces Dios creó el mal? No. So some people say, so did God create that Dios- which is bad or wicked? Dios creó a Luzbel, pero no el mal que fue el fruto de Luzbel. The Lord created Lucifer before he became Satan or the devil. He created him, but he did not create the wickedness which grew out of him. En el principio Dios creó todo perfecto en su tiempo. In the beginning, the Lord restored and created everything beautifully in its Y time. dice que después que Dios vio la creación dijo, es bueno. And when the Lord created ¿Sí o no? everything, afterwards he said that everything was good. Aun cuando fue creado, Luzbel era bueno. Even when Lucifer was created, he was good. He was perfect. Pero Dios le entregó una voluntad a él y una voluntad también al hombre. But he gave him a will, a free will, and so did he give to you and I. Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. When the Lord created man, before he created him, he said, let us make man in our image and in our likeness. No igual a Dios, parecido a Dios. Not the same as God, Escuche. but as God. Porque Or por like de God. repente hay doctrinas que somos dioses. No, espérate. Because there's doctrines out there that say, or they quote a scripture, that we are gods, Fuimos- but it's in small letters. Fuimos parecidos a Dios. We are in his likeness, but we No are not God. iguales a Dios. We're not the same as God. Pero Dios le dio una voluntad a Luzbel y nos dio una voluntad a nosotros los hombres. God gave the enemy a free will, and so did he give you and I. Y lo colocó en donde? En Edén. And he put him in the Garden of Eden. Ok, ¿qué significa la palabra Edén? What does the word mean, Eden? Significa un espacio agradable. It means a space which is pleasing, Escucha, un lugar placentero. a place full of pleasure. ¿Dónde puso entonces Dios al hombre? En un lugar o en un espacio agradable y placentero. So where did God set man? In a place which is Wow. pleasing, appealing, and good for him. Esta fue siempre la intención y ha sido la intención de Dios para contigo y para conmigo. God's intention has always been great and good for you and I. Creó una maravilla como creación y dijo, este es tu hogar. He created a race which he said it was beautifully made, Y lo- and he said, this is your home. Y lo bendijo And he blessed them. y le dijo, And he told them,
cultívalo y hazlo producir. And he said, cultivate it and make it produce. La intención de Dios al crearte a ti y a mí, a todo, fue para producir. God's intention to create you and I was so that we can produce. Con la bendición venía un mandamiento. With the blessing came Ayúdeme. a commandment. Con la bendición venía un mandamiento. With the blessing came a commandment. No cometamos el error de querer las bendiciones de Dios, pero no querer los mandamientos de Dios. Let us not make the same mistake that we just want God's blessings, but we don't want to do anything to do with commandments. No es opcional que tú des fruto. It's not optional that you bear Di fruit. conmigo, es un mandamiento de mi Creador. Say with me, it's a commandment from my Creator. Y el hombre empezó a hacer su función. And man began to do his function. Escucha, pero un día, But one day, la mujer vino y andaba paseando por ahí donde estaba el árbol que se les dijo que no comieran. and one day the woman was walking around the tree, looking at it, and there was a tree that she wasn't supposed to even touch or eat. Primer error del humano. The first mistake of Ponerte being. a conversar con el engañador. to start speaking to the deceiver. Escúcheme, por favor. Listen to me, please. Primer error del ser humano. The first mistake that this human Ponerte being a does, conversar con el engañador. to start speaking to the deceiver. Que yo sepa, Dios nos creó para vivir en comunión con Él. As far as I know, the Bible tells me that God created us so that we would have fellowship with Him. La palabra comunión quiere decir amistad, relación, The word fellowship has to do with having a relationship, friendship, comunicación con Dios. communication with God. El hombre fue creado para estar conectado con Dios. Man was created to be connected with God. Pero el enemigo es un divisor. But the enemy is a person who likes to divide. Todo el que divide una relación, una congregación o una familia tiene raíces demoníacas. A person who works in dividing and separating the body of Christ has a demonic spirit in them. Lo haga consciente o inconscientemente, los resultados son los mismos. Whether he's aware of it or unaware of it, the results are the same. Como creyentes, Dios nos está diciendo, ten cuidado de no cometer el mismo error que cometieron los primeros humanos. As believers, God is referring to us, saying, do not make the same mistake that your ancestors did. Conversa conmigo. Speak with me, says the Lord. Pregúntame a mí. Ask me, says the Lord. Habla conmigo. Inquire and talk to me. No se le dio la instrucción que se pusiera a platicar con la serpiente. God never instructed Adam or Eve to have a conversation with a serpent. Todo empezó con, di conmigo, todo empezó con una conversación. It all started, say with me, with a conversation. Ayúdame, por favor. Please help us out. Di conmigo, todo empezó con una conversación. Everything began with a conversation. ¿Con quién estaba conversando Eva? Con el engañador. Who was Eve speaking to? To the deceiver. ¿Qué hace el engañador? Engaña. What does the deceiver do? ¿Qué He hace- will deceive you. ¿Qué hace el pecador? Peca. What does the sinner do? ¿Qué Commit hace sin. el malo? Maldice o hace maldad. What does a wicked person do? They do the Escucha, wrong thing and tú- they curse. Tus acciones están pegadas a tu identidad. Your actions are stuck to your identity. Y tus acciones es el fruto que hay de lo que tú eres. And your actions are the fruit of who you are. No lo digo yo, lo dice la escritura. We don't say this, the Bible says it. El engañador, identidad. The deceiver, his identity. Empezó a tener una conversación con Eva. He started talking with Eve. Y Eva, como era bien amigable y bien sociable, And since Eve was so sociable and so friendly, empezó a seguirle la corriente al engañador. she was captivated and kept talking with him. Tengamos cuidado que cuando el enemigo, el engañador, empiece a susurrar y a hablar con nosotros, nosotros le sigamos la corriente. Let us be careful that we don't fall into the same thing she did, where the enemy starts to whisper things to us and we fall into a conversation with Hay him. un dicho latino
There's a saying que dice, that says, camarón que se duerme se convierte en cóctel. that a shrimp who falls asleep is taken by the current and is eaten ¿Qué up. crees que le pasó a Adán y a Eva? What do you think happened to Adam and Eve? Se convirtieron en el cóctel del diablo. They became the cocktail of the enemy. La engañó, She was deceived, la convenció. and he convinced her. La primera intención del enemigo es convencernos. The first intention of the enemy is to twist things up, the truth of God, and convince you. ¿De qué? Of what? Que Dios está escondiéndonos o nos está mintiendo. That God is hiding something from us and he's lying to us. El mentiroso está diciendo a Adán y a Eva que Dios miente. The father of all lies is telling Adam and Eve that God is a liar, that Porque he's lying to el them. mentiroso está en contra de la verdad. Because the true liar is against all truth. Y la convenció. And he convinced her. Y convenció a Eva. And he convinced Eve. Y dice que tomó del árbol. And it says that she grabbed the fruit. Fíjate lo que hace el engaño y el convencimiento. Look what when you're convinced and you're deceived, Te what llevan happens? a comer lo prohibido. It takes you to eat of that which is prohibited. El engaño y el convencimiento te llevan a comer lo prohibido. When you're deceived and convinced, it would always, from the enemy, it would always take you that which is prohibited. Y dice que le pareció que el fruto era bueno y agradable. And it says in the word that it seemed to her as though it was delicious and pleasing to her. Ten cuidado con tus ojos, Be careful what your eyes are porque looking va a at. haber cosas que parecen buenas, pero no lo son. Because there's going to things that you're going to perceive as though they are good, but they are not. Le pareció bueno y agradable It seemed good and pleasing to her, y lo tomó. and she took of it. Cuidado con tomar lo bueno que es de acuerdo a nuestros ojos y a nuestro entendimiento. Let us be careful of what our eyes seem to see that is good, but it's not. Extendió la mano y lo tomó y comió. She extended her hand and she grabbed hold of the fruit. ¿Dónde dice la escritura que estaba Adán? What does scripture say that Adam was? Adán no estaba trabajando horas extras. Adam wasn't working overtime. Adán estaba a un lado de ella. Adam was right around her. Hombre, ten cuidado con estar presente, escuchando al engañador convencer a tu esposa. Man, be careful that you're not standing around Y, while your wife is being deceived by the enemy y no hacer nada and do nothing al respecto. about it. Primer error del hombre, del varón. First mistake of man. Era un hombre pasivo. He was a passive man. No dijo ni hizo nada. He didn't say or do anything. Se quedó callado He stayed quiet y dijo, mi amor, lo que tú digas. and he said, "My love, whatever you say." Y ella dijo, te comparto. And she said, in other words, "I share this with you." Le compartió lo que Dios dijo que no. She shared with him what God said not to do. Mi esposa nunca me daría algo para hacerme daño. Eso no dice la escritura ahí. My wife would never give me something that would harm me, but that doesn't say in scripture. Mujer, no saques conclusiones y digas, chin, el pastor le está tirando a la mujer. No, espérate. I hope the women here don't take it personally. We're not throwing that at no one. Espero que tomes esto como tomes el elogio que voy a dar de las mujeres. I hope you take this as good as the good thing that I'm going to say about women. El hombre lo aceptó Man accepted it, sabiendo que estaba prohibido por Dios. knowingly that it was prohibited by God. Participó del engaño. He participated of that which he Escucha, was deceived by. participó de la conversación aunque no habló. He participated with the conversation she had with the serpent,
even when he didn't speak. y comió del fruto de ello. And he ate of the fruit of it. En ese momento At that very moment, se le abrieron los ojos the eyes of them were open. y entonces conocieron el bien y el mal. Then they began to know what was good and Pero bad. mira el juego de palabras del enemigo con la mujer. But look at the playful words of the enemy. Dice, no es cierto que van a morir. It's not true that you're going to die. Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto, dice, sus ojos se les van a abrir y serán como Él. God knows that the moment that you eat of the fruit, you're going to become like him and your eyes are going to be open. Se le olvidó a Adán y a Eva que ellos ya eran hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. They had forgotten totally that they were created in the likeness and image of God. Otro aspecto del engaño. Another aspect of being Lo deceived. que Dios hizo en ti completo, el enemigo dijo, no estás completo. What God did in each and one of you is complete. And the enemy will always say, you're not Y complete. es por eso que la insatisfacción en el hombre siempre está presente. And that's why men are never satisfied. El hombre tiene algo Man has something y quiere más. and he wants more. El hombre tiene dinero Man has money y quiere más. and he wants more. El hombre tiene cosas Man has things y quiere más. and he wants more things. El hombre quiere popularidad Man wants to become popular. y dice, pon un dedito arriba a mis. And he says, why don't you give me a thumbs up on my things? Porque buscas popularidad. Because you're seeking popularity. Tú y yo ya somos populares para Dios. You and I are popular for God already. Somos hijos y hijas del rey. He's made us sons and daughters of the King. Tú y yo ya tenemos prestigio. You and I already have prestige. Tú y yo ya estamos completos. You and I are already Tú y complete. yo ya estamos enriquecidos. You and I are enriched already. Tú y yo ya hemos recibido la vida eterna. You and I have received eternal life. El plan de Dios es que el hombre fuera eterno y lo va a hacer. The plan of God was that man would become eternal, and he's going to do Pero la so. eternidad que Dios plantó en el corazón del hombre era una eternidad en santidad y en integridad. But the eternity that God planted in man's heart was so that he would be separated from that which is wicked and evil Dios- and live holy before the Lord. Dios nunca fue su intención que tú y yo nos separáramos de Él o nos dejáramos separar. God's intention was never for you and I Dos cosas. to separate ourselves from him or allow us to separate ourselves from him. Dos cosas, Julio. Two things, Pastor. O me separo yo de Dios o permito que alguien más me separe de Dios. Or two things. Or I allow myself to separate from God, or I allow another person to convince me to separate myself Di from conmigo, God. Javi, tengo que aprender de los errores de alguien más. Say with me out loud, I need to learn from the mistakes of someone else. ¿Quién separó a los primeros humanos de Dios? Who separated the first human beings Ellos no se in the separaron. beginning? No fue su voluntad de ellos. It wasn't their will to be separated. Fue la voluntad de alguien más. It was the will of someone else. Escucha, el enemigo fue el que separó al hombre de Dios. No fue el hombre separarse de Dios. It was the enemy's fault that he accomplished them to be separated from God, but it wasn't their will to be separated from Me God. encanta esto. I love this. Ok, comieron. They ate. Di conmigo, comieron el fruto prohibido. Say with me, they ate Okay. of the prohibited fruit. Bien fuerte, el fruto prohibido. Say it out loud, the prohibited fruit. ¿Por qué? Porque ciertamente había una consecuencia de ello. Why so? Because there was a consequence afterwards. Morirían. They would die. La muerte y la vida no pueden coexistir en el mismo lugar. Death and life cannot coexist ever in the same place. La vida separa a los hombres de la muerte Life separates man from death, y la muerte separa a los hombres de la vida. and death will separate man ¿Alguien from capta el life. asunto? Does somebody get it? La vida separa a los hombres de la muerte, Life in you will separate you from death. pero también la muerte puede separar al hombre de la vida. But spiritual death can also separate you from life. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Se llevó a cabo una separación. So what happened? There was a separation in this scene. Di conmigo separación.
Say with me, separation. Separación. Separation. ¿Qué causa la separación de acuerdo al relato? According to what we read, what does it cause? Vergüenza. Shame. It causes shame. Por eso cuando hacemos algo malo, That's why when you and I do something wrong, siempre nos escondemos. we tend to hide. ¿Ok? ¿Qué pasa? Los árboles representan muchas cosas en la vida y dice que ellos se escondieron de Dios. In Scripture, we find out that they hid from God. Tú sabes que el hombre caído no puede acercarse a Dios. Do you know that a fallen man can never reach out to God or go close to God? Porque siente un sentido de culpabilidad. Because it has a sense of guilt or shame. Y hoy hay muchos cristianos que no se pueden acercar para adorar a Dios porque there's hay many- vergüenza en su vida. And there's many Christians, not believers, but Christians that have so much guilt and shame in them that they don't dare to come up and raise their hands before God. Porque saben que han worship. hecho algo mal y hay vergüenza en la vida. Because they're aware that they've done something bad before the Lord and there's shame in their lives. Si nosotros nos escondemos para hacer algo, ese algo está mal. If we hide ourselves, that which is bad, then there's something bad in us. Escucha esto. Listen to us. Pero mira qué sucede en este relato. But listen to what it says here in this story. Dice que se escondieron. It says that they hid themselves. Segunda cosa que hizo el hombre Secondly, what man did después de la separación. after the separation, Primero, sintió vergüenza. it felt shame. Número 2, Number 2, elaboró o confeccionó hojas de higuera para cubrir su desnudez. it elaborated or it made fig leaves so it could cover its shame. El día de hoy nosotros queremos justificar nuestra condición haciendo cosas para Dios. Today, nowadays, most of us, we want to justify ourselves so we could be okay with God. Servir a Dios puede ser una hoja de higuera When we serve God, that could be a fig leaf. para decir estoy bien con Dios. And to say, I'm okay with God. El hombre no iba a estar bien con Dios con hojas de higuera. Man was never going to be all right with God with fig leaves. Hizo dos cosas. He did two things. Tuvo vergüenza He had shame, y creó hojas de higuera para cubrir su desnudez. and he made clothing out of fig leaves in No. order to cover his shame. No hay absolutamente ninguna obra del hombre que pueda cubrir la desnudez de su pecado. There's no work that man can do to Escuche. cover its shame from God. No hay ninguna obra del hombre que pueda cubrir su pecado. There's no work that man can come up with to cover up its shame or sin. El salmista dijo, mientras encubrí mi pecado, The psalmist said, while I covered up my sin or Por- my transgression, por dentro me estaba carcomiendo la culpabilidad. inside I was growing old and my bones literally were growing old. Mientras no confesemos nuestros pecados, el pecado nos va a estar consumiendo por dentro. While you and I don't confess our sins openly to God, that sin is going to be eating up inside your No soul. importa las cosas buenas que estemos haciendo. It doesn't matter if you try to cover up with good works or good Mientras deeds. el mal no se ha erradicado de nosotros, las buenas obras no valen. If the bad habits or wickedness in Wow. us is not pulled out of us, there's nothing that can save us. Dios jamás fue la intención de Dios que Adán y Eva se dedicaran a ser modistas. God's intention for Adam and Eve was never for them to be models, Porque ellos ya tenían un modista. because they already had someone to dress them or to make them model something. Ellos llevaban una vestidura de pureza, de santidad y de integridad. They were dressed with purity
and holiness. Pero el enemigo And integrity. los desnudó de eso. But the enemy made him feel naked from what Y they were les dio covered unas with. vestiduras de vergüenza y de temor. And he gave him a clothing of shame Lo, and segu- fear. lo segundo que experimentaron después de la vergüenza y de hacer cualquier obra fue el temor, el miedo a Dios. Secondly, after the shame and the guilt, they were afraid of God. Dios no nos creó para que tú y yo le tengamos miedo. Nos You- creó para que le tengamos respeto y reverencia. God didn't create you and I so that we would hide ourselves from him when we sin or feel shame or guilt. He created us so that we would draw near to him, confess our Escucha. sins, and be forgiven. El carácter de Dios no nos tiene que aterrorizar. The character of God should not make us terrify him or Nos be tiene que terrified by traer him. paz It needs to bring peace to y us, alegría a nuestro corazón. joy in our hearts. Pero ellos empezaron a tenerle miedo a Dios. But they begin to become fearful of God Porque se había, escucha, había visto una separación de Dios ya. because there was a separation already done between them and God. Uno de los clamores más dolorosos de Jesús en su alma que declaró con sus labios One of the cries that Jesus said out loud through his lips, dijo: he said, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Father, Father, why have you abandoned me? He said. Abandonar quiere decir separar. Complete abandonment had to do with complete separation. Escucha, abandonar. To abandon. La seguridad y la confianza en Dios ya no estaban con ellos. The assurance and confidence in God was no longer in them Porque se habían separado de Dios. Los Because- habían separado de Dios. because they had been separated from God by someone. Aquel que disfrutaban ahora le tenían miedo. That person who they enjoyed greatly, they were fearful of him. They were afraid of him. Pero hay algo tremendo en esa historia. But there's something awesome about this Dios story. ya sabía que se habían separado de Él. God already knew that they had separated themselves from him. Y aunque ya sabía, Dios hizo una pregunta. Although they had separated themselves from God, he ¿Dónde- asked them a question. ¿Dónde estás? He asked man, Adam, La where are you? pregunta no era solamente para Adán y Eva, es para la raza humana, para ti y para mí. The question it wasn't only for Adam and Eve, but it was for all human race. ¿Dónde estás, Julio? Where are you, Pastor? ¿Dónde estás, Javier? Javi, where are you? Muchos de nosotros estamos detrás del trabajo escondiéndonos de Dios. Many of us hide ourselves from God in our workplace. Muchos de nosotros estamos detrás del placer escondiéndonos de Dios. Many of us are hiding ourselves behind a certain habit or a pleasure before Dios God. no preguntaba geográficamente dónde estaban, sino espiritualmente. God never wanted to know geographically where they were at. He wanted to know where they were Yo sé spiritually. dónde estoy. I know where I'm Tú at. sabes dónde estás. You know where you're at. Espiritual, Spiritually, emocional, emotionally, físicamente. physically. Tú y yo sabemos You and I know. en lo natural dónde estamos. In the natural, Pero, where we are. pero Dios no le está preguntando al hombre dónde está geográficamente, sino dónde está en su relación con Él. He's not asking for your location. He's asking for where you are with him. Muchos de nosotros nos hemos separado de Dios por tener una vida económica mejor. Many of us have separated from God so we can live a lavish lifestyle, economically better. Muchos de nosotros nos separamos de Dios para seguir comiendo del fruto prohibido. Many of us separate from God so we can continue eating from the prohibited fruit. ¿Cuáles son el fruto prohibido? Which is the prohibited fruit? ¿Lo quieren saber? Do you want to know? El deseo de los ojos, The desire of the eyes, los deseos de la carne the desires of the flesh, y la vanagloria del mundo. and the vain things of the world. Ese es el fruto prohibido de Dios para That nosotros. is the prohibited fruit from God towards us. Y nosotros nos hemos separado de Dios y ahí está nuestra vida. And many of us have separated from God willingly,
And that's where our lives are. ¿Dónde estás? Where are you? God is asking. La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. The Bible says that wherever our treasure lays, so where our heart lay next to. La pregunta es para ti y para mí. The question is for you and I. Para mí y para ti. For me and then for you. Para todos los que estamos aquí. For each and one of us present. ¿Dónde estás? Where are you? ¿Dónde estás en mi mandato? ¿Dónde estás en tu relación conmigo? Where are you in your relationship with God, in the commandments of God? ¿Cómo respondió Roberto el hombre? How did man respond? Tuve miedo porque te escuché. I was afraid because I heard you coming. Una de las cosas que el hombre caído no puede o no quiere es oír a Dios. One of the things that a fallen man never wants Por eso, is to hear God. Cuando nos esté calando la palabra, no huyas de la palabra porque la palabra está confrontando nuestro estado. So when the word feels as though it's hitting you personally, don't take it personally, take it to heart because it is the word confronting you and Qué I. raro que le cambiamos de canal cuando Dios ahí empieza a hablar a nuestra vida. How weird is it now all of a sudden that we change the channel because God is speaking to our hearts. Se nos ocurre ir al baño cuando Dios está puntualizando y pisando callos. Whether we're here or online, we feel like going all of a sudden to the bathroom because God is stepping on our corns. Lo hablo en un sentido general. Esto no es para una persona, esto es para todos nosotros. We're speaking in a general term. It's for everyone. It's not for someone personally. Mira esto, cómo Listen le to this. contesta Dios. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? He asked Adam, who showed you, who told you that Ahí está. you were naked? ¿Quién le dijo a Adán y a Eva que estaban desnudos? Who told Adam and Eve that they were naked? ¿Fue el enemigo? Was it the enemy? No. No. ¿Quién fue Dani? Who was it? Él mismo. Ellos mismos le dijeron al hombre espiritual, estás desnudo. Them themselves said to the spiritual Dios le man dijo, ¿quién that te they were naked. dijo? Ellos dijeron, tuvimos vergüenza. ¿Quién les dijo que existía la vergüenza? God asked them. El mal que habían comido. God asked them, who showed you and who taught you that you were ashamed and afraid and to hide yourselves? It was the fruit that they ate. Cierro aquí We close with this. y quiero que te quedes con esto. And I would like you to leave Hoy with this. solamente hemos tocado la separación pasada del hombre. We've only touched base on the separation from man with God in the past. Adán y Eva, el primer hombre. Adam and Eve, the Pero tú first man. sabes que todo empezó. La familia del apellido que tú lleves empezó por alguien. The last name that you carry began with someone. Para algunos de ustedes vienen de España, For some of us, it comes from Spain. otros venimos más de acá de los aztecas y de los... And for most of us, it comes from the Aztecs ¿Ok? Pero quiero que notes esto. or an indigenous tribe. But I want you to hear this. Quiero que notes esto. Es muy importante. It's very important. Lo que perdieron el hombre no fue Edén. What Adam and Eve lost was not the garden. No perdieron los beneficios de Edén. They didn't miss out on the benefits of the Garden of Eden. Lo que perdió el hombre fue a Dios. When man lost, they lost God. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? What good is it for man to gain all the things of this world, but to lose its soul? Habían perdido su comunión con Dios. They had lost communion or fellowship with God. El primer hombre perdió la amistad con Dios. The first man lost its friendship with God. Y entonces la Biblia dice, no os hagáis amigos del mundo. And the word says that we should not become friends
of the world. Porque nos convertimos enemigos de Dios. Because the moment we do so, we become enemies of God. La separación nos convierte en enemigos. When we're separated from God, that makes us enemies of God. Escuche por favor. Listen to us, El please. pecado separa de Dios. Sin or the bad habits that you and I Y cuan- commit separate us from Y God. cuando cometemos pecado nos ponemos de parte del pecado. And when you and I commit sin, Y el- we become part of sin. Y el pecado lo gobierna el diablo. And sin is governed by the devil. Si te das cuenta que cuando tú te desconectas de Dios, el hombre se conectó con el gobernador de este mundo. Did you notice that when man separated itself from God, it connected directly to the prince of this world? Así como Jesús dijo, si tú permaneces en mí, mis palabras en ti vas a llevar frutos That's why espirituales. Jesus says in John 15 that if you remain in me and my words remain in you, then you will bear much fruit. También si nosotros nos unimos al separador, If you and I unite with he who separates, empezamos a recibir la vida del engañador. we begin to receive that certain lifestyle of that deceiver, Y vamos a crecer en ello. and we're going to grow in it. Y se va a madurar el pecado en nosotros. And sin is going to mature in us. Y entonces va a haber fruto de pecado. Then there's going to be dead fruit of sin. Cuando tú y yo pecamos es porque ya ha habido una separación de Dios. When you and I have a lifestyle of sinning, it's because we have separated completely from Cuando God. te atrae y te alegra lo del mundo, When you're attracted by the things of the world, Es porque- and it looks good to you and pleasing, es porque ya te unificaste al mundo. it's because you become insensitive and you've united with the world. Por eso ya no hay gracia, ya no hay misericordia, ya no hay amor, ya no hay relación íntima con Dios. And there's no longer that sensitivity with grace, with mercy, with goodness. Hoy pasamos, y te voy a dar una evidencia, hoy pasamos más tiempo en las plataformas, en todos los eventos del mundo, Today we spend more time in all those social platforms of the world, en el trabajo, in the workplace, en las atracciones de este mundo. in the attractions of this world. Y hoy no tenemos tiempo para estar como estuvo el hombre pegado a Dios en Edén. And we no longer have time to spend time with God and be connected with God. ¿Por qué? Why? Porque hay una razón. Because there's a reason. La separación nos separa de Dios y de nosotros mismos. The separation from God literally separates us from God. La pregunta de Dios para mí, primero, y para ti, en segundo término, The first question for me, first, and secondly to you, es ¿dónde estás? is where are you? Siendo honestos, If we can be honest, ¿estás pegado a la vid verdadera? ¿O Are you- estamos pegados al mundo? are we connected to the true vine or are we connected to the world? Nuestras decisiones, Our decisions, nuestras actitudes, our attitudes, our nuestras actions, palabras our words manifiestan dónde estamos. manifest where we are. Así de sencillo. Yo no te voy a decir dónde estás porque tú sabes dónde estás. It's as simple as that. And I'm not going to tell you so because you know where you're Esa at. fue la separación pasada. That was the separation that was done in the past. Quiero que medites la experiencia de Adán y Eva y lo que trajo esa experiencia a sus vidas. I want you to meditate. I want us to meditate on the experience that Adam and Eve went through. La semana que viene Next week, vamos a hablar de la separación presente. we're going to speak of
the present separation. La separación presente de nuestro día hoy con Dios. Our separation presently, today, from God. Y no te puedes perder la tercera, la separación del futuro. And you can't miss out on the third one, which has to do with the Porque separation la in the future. primera y la segunda hay esperanza, pero la tercera ya no hay esperanza. In the first and the second, there's hope, but on the third one, there's none. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. The word tells us that we should seek God earnestly, wholeheartedly, while we still can. Deje el hombre impío sus pensamientos, es lo que uno es, y vuelva hacia el Señor y Él tendrá de él The misericordia. man should let go of all wickedness, all unrighteousness, and draw near to God, and God will have mercy upon him. Que no se te olvide esta frase: Do not forget of this la phrase. separación pasada, The past separation, di conmigo, la separación pasada the past separation me conduce a la reflexión presente. will take me to the present reflection. Que no se te olvide, Do not forget it. la separación pasada The separation of the past me conduce a la reflexión presente. will introduce me into the present. Si lo podemos poner esa frase If we could put that phrase en media, sería genial. on media, will be great. La separación pasada The past separation nos conduce a la reflexión presente. will take us to reflect on the En separation which otras is present. palabras, In other words, hay que aprender de los errores de los demás we should learn from the mistakes of others para no cometer el mismo error que ellos en el pasado cometieron. so we don't fall into the same mistakes that they committed. Quiero que te vayas en esta tarde sabiendo que en Cristo hay esperanza. I'd like us to leave this place today knowing that there's Come hope on. in Christ. En Cristo hay esperanza. In Christ, there's still hope. Ponte sobre tus pies. Please stand up. Quisiera que orásemos una oración específica. I'd like us to pray a specific prayer. Esta es la oración. This is the prayer. Señor, ayúdanos a reflexionar hoy Lord, allow us to reflect today las decisiones equivocadas del pasado. on the decisions that were made in the past. Quiero que reflexiones sobre lo que significó la separación de Adán y Eva de Dios y lo que trajo. I'd like you to reflect upon the separation that brought before Adam and God. Para que en las Adam and Eve and God. Para que en las próximas semanas tú y yo podamos tomar decisiones diferentes. So that you and I can take on different decisions. La oración es que Dios nos dé la habilidad de reflexionar de la separación pasada. The prayer today is that we learn to reflect upon the separations that was done in the past and we learn from it. Que Dios alumbre nuestro entendimiento. May the Lord enlighten our understanding. Y la pregunta es, And the question is, ¿dónde estoy? where am I? Cierra tus ojos. Close your eyes. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Lord, we want to thank you for your word. Hay una gran enseñanza There's a great teaching de los errores originales de Adán y Eva of the mistakes that were done originally from Adam and Eve que tú quieres que no cometamos. that you don't want us to commit. Oramos para que nos des el discernimiento, We pray that through your Holy Spirit you would give us the discernment, para que no nos detengamos a conversar con el engañador durante esta semana. so that we don't stop and hear our deceivers speak to us and we establish a conversation with him. Y te pedimos que no permitas que nos convenza de sus artimañas. And that you protect us from allowing ourselves to be
deceived and convinced of His work. Ayúdanos a ser conscientes que perderte a ti es perderlo todo. Lord, make us aware that when we lose you, we lose everything. Y hoy queremos decir, ayuda a tu iglesia, por favor, Dios. And today we want to ask of you that you would help the body of Christ. Please, Lord. Permite que esta serie pueda traer cambios radicales en nuestra vida. Allow these messages that are going to be given, Lord, to change our lives radically. Te necesitamos. Lord, we need you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Alguien puede decir amén a ello? Amen. Amén.